That's great singing. At this moment in time, you got enjoy it. We'll be going to the most important part of the service. That is the preaching of God's Word. And hope and pray na handa ka sa pagpaminaw sa pulong sa sambuhin ng Diyos. Francis? If you're ready to hear the Word of God, please say a hearty amen. Amen. You got enjoy it. Kailangan pa, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let's give the Word of God a round of applause, please. Amen. Wow, what a nice song. I am resolved. Nakadesisyon na gyud. Wain agi pagduha-duha. I will follow the Savior. Wow. I hope mga kaigsunan that we are truly resolved to follow the Savior this afternoon. Amen? Amen. Praise and thank the Lord for the commitment of everyone to be back in our place of worship. Karon nga takna sa kahaponon mga kaigsuunan. It's a blessing to see you back this afternoon, and I pray that God will bless, God will empower, and God will give us more blessings, wisdom karon nga takna sa kahaponon as we study the word of our God. So mga pinangga, I would like to ask you to please stand up. And while you stand, open your Bibles with me in the book of Luke, chapter 12. Luke chapter 12, mga kaigsuunan. So we know that ang ato ang lesson this morning sa itong Sunday school was also found in the book of Luke chapter 12. And our lesson this afternoon is also in the book of Luke chapter 12, verses 49 down to verse 59. If you are there, say a heartily Amen. Amen. And let me read to you the Bible. The Bible says, verse 49, I am come to send fire on the earth. And what will I if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with. And how am I straitened till it be accomplished? Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, nay, but rather division. For from henceforth there shall be 5 in one house divided, 3 against 2, and 2 against 3. The father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter against the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And he said also to the people, when ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, there cometh a shower. And so it is. And when ye see the south wind blow, ye say, there will be heat, and it cometh to pass. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right? When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him, lest he hale thee to the judge. And the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison. I tell thee, thou shalt not depart thence till thou hast paid the very last mite. Let's pray, Father God. We need your power again this afternoon, Lord. The same power that you have allowed us to experience this morning from the Word of God, let us experience more this afternoon, Lord. And I pray, Ginoo, that we will learn things from your Word. We will be challenged, Lord. And ma-strengthen me, Ginoo. Ma-edify me, Ginoong Diyos. Lord, help us. We want to know you more, to serve you more, Lord. But help us, Lord, in Jesus' precious name. Amen. And amen. Please be seated now. The title of the message that we will be studying this afternoon, mga kaigsunan, the sermon, is
the crisis of decision. The crisis of decision. Very sad thing na nakahitabo sa ato ang panahon karon. People cannot decide according to the Word of God. Ngano? Because a lot of Christians today are physically present in the church, but they are actually absent in their mind. Kagahapon, sa dahang nagtudlo ko sa mga Sunday school teachers, trying to talk to them about the lesson, nagmahay ko kay there is something I have discovered na kagani na lang na ako buntag nasakpan. Gani na lang ako buntag na bantayan from the Word of God na wala na ako na-share sa ilaha gahapon. But this is just a simple observation. Very simple. I would like to share it to you karon. And this is the reason daghan sa ato that our decision is not according to the Word of God. Because many people do not take the Word of God seriously. Now look at the text of our Sunday school. Kaganina, buntag. And atras tagamay. No? If you would begin ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan in verse 1, in the meantime, when they were gathered together, an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, look at this, halos gastampin ng mga tao sa kadaghan gusto makakita o makadungog ang Jesus Christ. And the topic that the Lord Jesus Christ was telling them is this, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Beware of the leaven of the Pharisee. Pagbantay mo sa igpatubo sa mga Pariseo. Ang igpatubo mga kaigsuonan, gamay lang ibutang sa do, ang tibok do mutubo na. Ang igpatubo. Sa pag isa lang ka pinch, ibutang ni mga yes sa dough of nga kanang bread nga imong ginabake. Kung wala yung igpatubo, grabe gini sa plat lang gamay, pero dungangi lang gamay. Imasa, matingala ka, muburot. So the Lord Jesus Christ is telling nga bisan pag gamay na nga bakak, gikan sa ubang mga magtutudlo from these Pharisees nga mabutang sa inyo then dako na kayo siya nga problem. And that's the topic. Okay? Mao na ang topic nga gitudlo ni Jesus Christ to them. And the Lord Jesus Christ is telling them that they must be afraid of God who can kill the body. Okay, in verse 4, and I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body. And after that, have no more than they can do. But I will forewarn you, whom ye shall fear. Fear him which after he hath killed, had power to cast into hell. Yea, I said to you, fear him. So meaning, fear God. That is what the topic of the Lord Jesus Christ after the leaven of the Pharisees, because kung naa kay gitawag na leaven sa Pharisees, maduwangan ang imong pagtuo sa mali sa Pariseo, what will happen to you mga pinangga? You can be outwardly faithful to God, but inwardly wa gyud tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Kaya nga naman, ang mga Pariseo gusto nila nga i-please ang tao dili ang Dios. That's why many of them, even though they already believe, they are not doing it openly for fear of men. Remember ninyo si Nicodemus? Nicodemus, in John chapter 3, niadto ang Jesus Christ at night secretly. Kaya naman, mahadlok siya unsay ikasultis tao. But we praise and thank the Lord at the end of John, we found him faithful. Namalit og mga spices para sa patayng lawas ni Jesus Christ. And ato makita mga kaigsunan, the next topic the Lord Jesus Christ is, are not 5 sparrows sold for a farthing to farthing, and not of them is forgotten before God. And the next topic, progression. Connected kayong topic ni Jesus Christ. Pagbantay mo sa leaven sa mga Pariseo, gamay lang masagol sa inyo, dako na nga diferensya. And ang mga Pariseo, mga mas mahadlok og tao dili sa Dios. So
Ayaw ninyo kahadloki ang tao nga lawas ray mapatay, kahadloki ninyo ang Dios. Og ay mo kahadlok kay nga naman gipangga gay sa Ginoo ang mga langgam kamo pa ka. So the topic is very kanang connected kayo. And the Lord Jesus Christ, because the people, even though they were already convicted of the Word of God, kabalo sila sa tama, ila niya po na ginadeny. That's why the Lord Jesus Christ told them, verse 10, whosoever shall speak word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. So kanin mga Pharisees, mga priests, ilang ginapasangin lang Jesus Christ that all the miracles that Christ was teaching is of the devil. Ang mga milagro kuno nga ngayang gibuhat, iya kuno sa yawa nga daog. Muna ingon Jesus Christ, ayaw ninyo i-blaspheme ang Holy Spirit, ay magtuoan ang mga Pharisees. So very connected kayo ang topic nga gitudlo ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Pagkahawat ko nga mensahe, tanawang mensahe, nakuha ninyong punto ang mensahe, mo ito nga message. Naay kahit ni sabat. Kung naay magtudlo, kung naay mo sabat na yung mga utana, we would expect na ang pangutana connected sa mensahe, tama? Ba't nawa? Atong text ganina Sunday School, verse 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Look at that. And that's the reason why kaninang utana na Jesus Christ is very, tawag na gani? Tawag na, ma'am? You see? Pwede siya mo, iyang gisabayan, iyang giubalan. Flexible, that's the right word. Christ is very flexible. Na ating makita mga kaigsunan that ang wali about sa Holy Spirit, about sa Pharisees, about sa faith in God, ano na, bahin, ang ingna ko igsuon Ginoo nga, bahin. That's why Jesus Christ told that person the parable of the rich fool. Naon sa imong gusto ipasabot, Pastor? Akong pasabot mga kaigsuonan, sometimes, most of us are just like this person. Nga lahi ang mensahe sa pulong sa Ginoo, lahi ang gusto sa Ginoo na mabutang sa imong una-una o sa imong kasing-kasing, and all of a sudden, what is in your mind is entirely different from what the Bible is teaching at the moment. You are physically present, listening seemingly to the preaching of God's Word, pero ang imong una-una, lahi. Sa amin tawana, nakadawag just mensahe about the living of the Pharisees, about the learning of God, about God loving them, about the Holy Spirit. Pero yung una-una, patay akong igsuon, di ko niya bahinan, makabinta ko, ako ingnon ng Ginoo nga, Ginoo ang bahin mi sa yuta, Ginoo kay, sige, wala Jesus Christ, di ko siya kabalo. Why mo sunod? Na naman, something is going on in his mind and entirely different from the Word of God. That's why we cannot make right decisions in our lives, mga kaigsunan. Now, going back in our text, Christ wants us to make a decision today. As the Bible says in our text, going back mga pinangga, the first verse 49, I am come to send what? Fire. The fire of Christ demands a choice that cannot be delayed. Christ's fire demands a choice that cannot be delayed. You need to make a choice. Kinahanglan ka mamili karon o di na pwede nga imo pang ugma-ugmaon. Kinahanglan karon na ka mamili. Kinahanglan karon na ka muhimo og desisyon, the Bible says. I will give you 3 things this afternoon, mga kaigsunan. Tulo ka buta. Na pagabuharan ng fire sa Ginoo. The fire of Christ. I am come to send fire on earth. And what
will I if it be already kindled. Gitanawon na ko ang ubang mga translation, it says nga Christ want it to be finished. Gusto na niya masugdan. Gusto na niya humanon ang iyang fire na isend sa atua. So ipasabutan ni number 1 nga pinangga, this is Christ purifying fire. Christ purifying fire. So you need to make a decision karon mga pinangga nga mga kaigsunan. If you would allow this fire to consume all the dross of your life. Because this fire will disrupt your peace. This fire will destroy your peace. At least your peace on earth. But you will gain the peace in Christ alone. Ang gusto ng sa mga tao, dili fire na giingon sa Hebrews chapter 12 verse 29. Mao ni ang fire sa Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. In the book of Hebrews chapter 12 verse 29, if you're there, say amen. The Bible says, for our God is a what? Consuming fire. Muna ang tambag sa verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Why? For our God is a consuming fire. Kung gusto nimo i-imagine kung unsa nga kalayo ang Ginoo, ang iyang pagkakalayo mura sa kalayo sa balay nga kawayan na sunog, mura sa kalayo sa gitawag nga forest fire, na tanan niyang maagian, iyang i-consume, iyang sunugon, iyang ugdawon ang tanan niyang maagian, consuming fire. See? I-consume niya, ut-uto niya, hutdo niya. That is our God. Ang God nga gusto sa mga Kristohanon karon is dili kita kasabot ani. Siguro sa una sa Amos Bukidnon medyo makasabot mi ani. Kanang fireplace God. Sa una sa Bukidnon, I can still remember mga bata pa mi. Pag maglungag mi, taga diri man ang abuhan. Unyang abuhan na mo sa una kay ana dako ba? Nga nayuta tungtong dito sa unahan gamay ang kuan, ang bato gibutang ang kaldero kay tugnaw man kay dito sa amuha. Nakadto ang uban dito sa amuha tugnaw. Anong buhaton? Mutungtong mis abuhan. Unya maglungag magana, magtungtong magpainit. Kaya naman lami kay ang feeling sa init. Nindot kayo, murag fireplace, cozy, warm, nindot sa feeling. I can still remember gani nga sa una elementary days na mo magplansa mong mama. Ala plansa man naman sila misa nga katong kahoy, magplansa siya. Pagkahuman niya plansa, kami magsuon, maglumba, mag-ilog kinsay makauna kay muhigda sa giplansahan. Kay init, lami kay magbukot-bukot atong gigamit og plansa nga habol kay init kayo, kay tugnaw man kayo. Muna nga Jesus ang gusto sa mga Kristohanon karon. Jesus nga murag comfortable permanente. Jesus nga gitawag nga warm, cozy. But higala igsoon, don't forget that our Jesus is a consuming fire. He is a consuming fire. The nature of fire is purification. I-purify tas Ginoo mga kaigsunan. And at least the good ones, the good part and the bad part will be separated. Kaya ang mga dross, ang mga hugaw, pag-consume, sunugon sa Ginoo. Ug ang sunugon sa Ginoo katurang may naibulawan. Katong naay silver ang sunugon sa Ginoo. Kabalo kay igsoon kung ang imong kinabuhi ginabutangag kalayo sa Ginoo because God can see precious gold, precious silver sa imong. Mao na nga ginatanggal niya ang dross, ginatanggal niya ang mga impurities, ginapurify ganiya so that you can be better. You see? So ato makita mga kaigsuunan, ang kamatuoran will separate the religious from the redeemed. Ang mga relihiyoso o ang mga naluwas, lahi kayo. We are not just religious, we are redeemed. And even the Lord Jesus Christ Himself, no? Niagi ani nga baptism. Niagi ani nga
kasakit, kining fire. In verse 50, sa tuwang text please, the Bible says, verse 50, but I have a baptism to be baptized with, and how am I straightened till it be accomplished? What is this baptism? It's suffering. Yang pag-antos, yang kasakit, ngayang maagian. And kita nga mga Kristiyano, ng atong Ginoo, nagsakit, nagantos, di katingalahan nga kita pod napod tayo pag-antos. Because we are called the followers of Christ. Kabalo ka, ang kalayo sa Ginoo nag-refine sa imuha. Kasi purpose ka nang i-refine tas Ginoo. Tanawagan ninyo ang Malakay chapter 3 verse 3 mga kaigsunan. Malakay chapter 3 verse 3. If you're there, say amen. And he shall sit as a what? And purifier of what? Ang sit. Anong sit man? And he shall sit as a refiner and purifier of silver. Kaniyan to di ay, kaning refine of silver ba? Ilang ginagamit na intense heat. Kaning silver, naani siya yung mga dagang kay mga dross, mga hugaw. Ilang ginabuhat ni sa una, gapungko ang gitawag na kuan, gapungko siya. Gapungko gana. Hala, kalayuhan. Manong gapungko siya? Manong idoon niya yung naong? Kaya katong silver na iyang ginapurify ang kalayo. Sige, bukal, sige kalayo. Gakawala ang mga dross, gakalanay ang mga dross, gakatanggal, gabulag. Ug mahibawaan niya na kompleto na, perfect na ang iyang pag-refine sa silver. Sa diha nga, mo-reflect na ang iyang naong dito sa silver. Kay sinaw na kayo. Moto iyang ginaulat. Nga mo-reflect na iyang naong. So meaning mga kaigsunan, that we as believers, God wants to refine us. Jesus Christ is purifying us until He can see His face in us. Nga mo-reflect na si Jesus sa atong ginabuhi, na makita na si Jesus sa atong ginabuhi. And thus the song says, I saw Jesus in you. I hope that someone could see Jesus in you. No ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsunan, that is why Christ is refining you. God's fire may currently hurting you or hitting you. Ato makita mga kaigsunan. I hope that our passion will turn on tungod sa kalayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And ato makita that this gospel, kung ipurify na kas Ginoo, yes, it unites, the gospel unites, but it also divides. Sakit kayong gingon sa pulong sa Ginoo, no? Ingon pa sa Bible, no? Ingon pang pulong sa Ginoo. Verse 53, the Father shall be divided against the Son, and the Son against the Father, the mother against the daughter against the mother-in-law against the daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Mabulag-bulag, mabahin-bahin ang panimalay because of the Word of God. Salamat ko karon. Gracias Ginoo. Kaganina nag-open ko Facebook buntag. Nakita na ako ang shared post sa ako ang manghod. And si Brother Marlo, siya ang medyo dugay kag kaayo nagsimba sa amo na magsuod. Eh nalipay ko, natanaw ko siyang shared post. Maybe ang katong gibutang dito kay mga caption kay murag nakaingon man to dito something to do like this nga ang Ginoo kanunay gyud nagabless sa imuha, palangga kas Ginoo. Ang yan caption dayon kay maunang magsimba gyud tabay. And hearing that from my brother, nindot kaayo, blessing kaayo, naghatag og kalipay sa kuha ganinang buntag. And I told si Sister Michelle, Metch,
magpadala kog kwarta sa imuha, kaning gitawag nga magpadala kog 800 kay may papalitan ako og bag-o nga Bible si Brother Marloy, paiti siya Bible. Kanang Bible nga nindot sa iya, kanang magamit gid niya. Anan si Sister Michelle, sige kay mag-order na ako sa Shopee kay si Papa pod gusto magpapalit og Bible. It really gives me great joy. No? But higala igsoon, our family did not begin at that. We were divided before. Ang gasimba ra gyud sa una, ako, si Michelle, Jasper. Kami lang gid tulo. John Philip, dili gasimba. Si Marloy, di pod. Gibaptay si Marloy karon. Nagmotor ko pa uli. Naapsan ako ito, kapanigarilyo ga uli. Kuya. So kada ato, waan ni balik og simbahan. Akong papa, di mo simba. Akong mama, nakasimba ka dyan. Pagkahuman, di na ba siya mo simba. Pag naas, pastor, mo bisita, magpalda. Pastor, good morning, pastor. Mula ka sa ako, pastor, ha? Pag abos unahan, mga 100 meters, hubuong palda. Kay piting, kay pantalon, gisapaw. Ana nito yung amiga, huy, lalay, palda, wag ka. Nas pastor. Ay, sapa, nas pastor. May bugoy ito ako, mama. Nagpabadlong. You know, saan nahitabo? Badlongon ko kayo, we are praying. Ni-appeal kay nagtrabaho mo sa city. Ni-appeal sa street dancing sa city. Street dancing ko na sa city, good? Kaya naman na sila kuhan ka ng murag sa ilang pagtatrabaho. Required ko nung magsayaw-sayaw. And very sad. Wa aray bulan. Wa na siya gawas-gawas sa ospital. Diagnosed stage 2 cervical cancer. Ditso ra gibnalan sa Ginoo. You see? Og sukad ato, di na siya mamantalon. Magpalda na sa perminti. Kay gina-chemotherapy siya. Fancy. Usahay. Mutuman ka sugos Ginoo, pero magpagahi ka, makatuman lagi ka, pero sakit ug kaayo ang iyang pamagi. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we were divided before. But through prayer and asking the Lord to make a way, God will always make a way. God will always make a way. Akong papa sa una, di gid na siya mosimba. Daghan kay siya kwarta perminti. Perminti siya dagag kwarta. And di siya gusto, wa siyang bokabularyo nga mangayo sa iyang mga anak, di siya gusto magsalig. And nagbuhig baboy, dagag kwarta. Ni cash og kanang sana, motor. Gahanag kwartang papa oy. Makauli ko dito imbis ako'y mohatag. Tagaan ko niya kwarta pero problema dili ko simba. And we prayed, Lord, look for a way. Kung saon nimo Ginoo, ikaw na bahala. Wa may kabaloon saon, importante yang kalag. Sa gibuhat sa Ginoo, gitanggalan sa trabaho. Gikan sa dagang kisag kwarta, wa na siya kwarta. Ang nahitabo, magsalig na lang siya kang Michelle. Magsalig na lang siya kang Jasper. Nasa ibang allowance, tagaan lang siya ni Jasper, tagaan siya ni Michelle. Maulang to yung kwarta. Hangtod nga naggidugmok sa Ginoo gaayo yung pride. And ang nahitabo, hinay-hinay. Hinay-hinay. Naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Nabisitag simbahan. Na-save. Nagpabaptize. After pagpabaptize, 1 week lang, giatake.
But now, going back in the church, nag-aalagad sa Ginoo. But we begin as divided. You see? Yes, usahay ma-divide ang panimalay. Usahay ikaw ra isa sa inyong panimalay ang gasimba, ang uban walay way pakialam. Maybe sa duha lang mo. The Bible says there will be division because yes, the gospel unites, but it also divides. By the grace of God, if it divides you now, keep praying, keep asking the Lord. It will destroy your peace. Gusto nimo nga magsimba, di ka gusto samok. Lami, pasagda na lang, bahala mo sa inyong kinabuhi. Kay ako, mga lagay ko ako. But it cannot be. Dili pwede. Don't respect your peace. If that peace, ang iyang price is ang kalag sa imo ang minahal sa kinabuhi, bahala nagwala kay peace. Always try to win them to Christ. I hope you understand that. You see? So the purifying fire of God will divide you from your worldly activities, will divide you even from your families, will divide you even whatsoever is in you. Higala igsoon by the grace of God. Allow the fire of Christ purify you. Number 2, mga kaigsunan. Misunderstanding of spiritual forecast. That's number 2. Sa expert kita, no? Expert ka ning mga, labi na ning mga elementary, mga high school? Expert kayo ba? Ano expert man, pastor? Pag anang gabi, dagong kayo, talis-taligsik na pagkadlawon, murag dugay na itong kang langit, digid mo, murag kuhan. O senyor, mata na yor, tanawang langit yor. Why klase yor? And si mayor po na yun, sige, why klase, nana. Nainit tayo, timukadlaw, nainit. May lang po kinagamping. Well, anyway, kita nga mga katawan, what I am trying to tell you is mutag na ta sa mga panahon. Just like what the Bible is saying. You see? Look at this. Verse 54. And he said also to the people, when ye see a cloud rise out from the west, straightway say, there cometh a shower, and so it is. And when ye see the south wind blow, ye say, there will be heat, and cometh it to pass. Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth, but how is it that ye do not discern this time? There is hypocrisy in the crowd, mga kaigsunan. Ginagamit ato atong intellect sa mga yutanon nga mga butang. We use our brain, our IQ, our intellect in worldly things, worldly observation, but we don't want to use this gifted brain alang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo and try to understand what does it mean sa atong panahon karon ang mga pulong sa Dios. There's no effort. You see? We spend time solving mathematical problems and trying to solve and understand it. But when it comes to the Word of God, sagdi lang na. Sagdi lang na. Higalayg so no. We need to understand this time. Kaning time dire, ang Greek word niya mga kaigsuunan is kairos. Dili siya chronos. Ang chronos means time or minute. But ang kairos, kaning time dire, sa tuang text mga kaigsuunan, understand time in verse 56, it is kairos, not chronos. Ang chronos, minute or time or hour. But ang kaning kairos, it means a window of opportunity. Sometimes God is giving us a lot of opportunity to serve Him. Pero ito lang ipalabay. But higalayg so on, there are a lot of opportunities for us to honor the Lord. Use that opportunity. Nakita na nimo ang opportunity para magpagamit sa Ginoo, ipagamit na sa Ginoo igsoon. Don't use reasons from the world nga imuhang i-disregard ang imuhang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. We know the news, we know the stock market, the social trend, unsang uso,
Unsang maayo, we know all of it. Unsang viral, we know all of it. But we need to recognize and analyze our own position before God. Mabitaw na ang ako yung ginapush sa inyo nga dapat kita nga mga Kristohanon, we will not show any support to any political entity sa itong panahon karon. Init biya kayo, no? Sa dahig. Wa kakabalo kung saan nagyo tinuo dito. Mga propaganda, daghang kayo. Si Bongbong Marcos, si Duterte, si Sara. And many of you, I know that you are tempted to support Duterte, tempted to support Sara. But I always choose the side of God. Kung kinsa ang ibutang sa Ginoo sa Pilipinas, then that's right. That's right. You see, we pray to God, Lord, put whatsoever you want. Kung tagaan ka sa Ginoo og presidente nga badlungon, it's right. God is judging us. Gina-judge tas Ginoo. Ginadisiplina tas Ginoo kay mga badlungon ta. And sometimes God discipline a nation through appointing a wicked leader. And if we have a good president, good leaders, and God is giving us grace, giving us what we don't deserve. We don't deserve good leaders because we too are wicked. Mga estudyante, muingon, corrupt si Kuan, corrupt si congressman, corrupt si inani. Wa man gayud mo giuli ang sukli sa pipe of coke deposit. Unya moingon kag corrupt. Pagpuyo. You see? Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nga naingon man gay ikaw nga 300 sa 30 rang bayan. And you will tell those politicians corrupt? Why? Parihaan mo. You see, so ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan that when God gave us wicked leaders, God is giving us what is right for us, what we deserve, judgment. But when we have good leaders, then God is giving us grace, something we don't deserve. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we must stop trying to discern na ay murag mudaog na gid si Tatay Digong bay, mudaog na gid siya, murag kuan na gid siya, mudaog na gid si kuan, si Duterte na gid, si Sara na gid ang sure sa gitawag kuan, and you're sure amo on those things. But how about your soul? Sure ka nga langit nakapadulong? 2 Corinthians 13:5, examine yourself whether ye be in the faith. Kay basing di pa kaluwas. Number 3, and number last mga pinangga nga mga kaigsunan. The urgency of making decision. The urgency of making decision mga kaigsunan. You need to make a decision today. Unsa ang gingon sa pulong sa Ginoo? Ingon pa ang Biblia, verse 58, when thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him, lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into the prison. I tell thee, thou shalt not depart thence till thou hast paid the very last mile. Kung wala ko ka sa judge sa hukmanan, kung tagbo nimo ang imong complainant, katong ka-complain sa imo, ka-reklamo sa imo, sa wa mo ni abot dito, agree with him. Ay naghulat pa nga mo adto pa kasi imong judge. Kay para ang judge, adto ka officer, ang officer prisuhon ka, o di ka kagawas, hangtod di ka kabayad sa imong utang. So ato pa mga kaigsunan, the Bible is telling us na sa wala pa ang paghukom, you need to settle ang imong sala, karon pa lang daan. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, we are appointed once to die, but after this what? Judgment. God appointed us once to die. But after this, judgment. Sa wala pang judgment, sa wala pang paghukom, igsoon, settle your sin now.
doon sa Ginoo, Lord, I will make a decision, Lord, to believe in you, to follow you, to worship you. And so on, if you are already saved, kung saved na ka karon, it is very urgent, make a decision to be faithful. Make a decision tonight to be faithful. Mag-faithful ka sa Ginoo. The law is your enemy. And the law says you must be punished. But Christ provided the payment of that punishment through His death in the cross. Satan is your enemy. He wanted you to be in hell with him. But Christ defeated him already. The head of Satan is already crushed. So ay hulata nga ma-final lang judgment on the day of your death. Mintas buhi pa ka. Settle it now. Settle it now. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, as we close the sermon karon, I hope na you will make decision. You will decide. Sugod karon, mag-faithful na ko. Sugod karon, ako na ning tarungon akong kinabuhing Kristohanon, pinagis tabang sa Ginoo. So mga pinangga, I call you to surrender the fire of Christ. Allow the fire of Christ, the purification fire of Christ, na musunog tanang mga dili mao sa imong kinabuhi, mo remove sa dili tanang mga dili maayo, and He will make you pure, na makita na niya ang dagway sa imo. Surrender the fire. Stop running from your conviction. Usay atong conviction hurt, sakit. Di ta gusto, kay sakit. But higala igsoon, stop running away. Allow the fire of Christ nga maoy mo purify sa imo. And acknowledge the season. Ting init ang atong spiritual life karon. We need the power and the water of the Spirit na maoy mo quench atong kauhaw. We need the power of the Spirit and settle the debt. Settle na, pinagi sa finished work, sa payment ni Jesus Christ dito sa cross. I hope karon, as we pray, palibot nito tanan, as we pray mga kaigsunan, I invite you to pray. Ingna ang Ginoo, Lord, I'm tired of being lukewarm. Ikapoy na ko, Ginoo, aning maligamgam. Sabay, Bisaya sa lukewarm. Init-init, bugnaw-bugnaw. Lord, I'm tired of being lukewarm. Help me, Lord, not to settle in the comfortable religion. Help me, Lord, to surrender in your consuming fire. Set fire in my life. Discern my heart. Settle my soul. Help me to make the decision to follow you, Lord, fully. So, make that your prayer. And by the grace of God, one day, makita ni mimong kaugalingon nga ginabless sa Ginoo. Makita ni mimong kaugalingon nga nagmalipayon ng alagad sa Ginoo. Makita ni mimong kaugalingon nga nagagrow isip po sa kakristohanan. By the grace of God, you can be that Christian nga makapahimaya sa Dios. Father God, salamat sa imong kayo. Thank you, Lord, sa mensahe nga imong gihatag kanamo, Amahan. I pray that you'd bless, you'd empower, you'd guide, you'd give grace, Ginoo, nga magbalaho tayo ng among pagtuon ug among pag-follow sa imong Ginoo. Wa gid mi mahimo wala ikaw, Lord. Thank you sa imong kaayo. Thank you sa imong gugma. Forgive us from all our sins. In Jesus' name. Maybe we will have a short invitation, mga pinangga nga mga kaigsunan. Higala, I invite you to make the decision karon. Step forward as we sing a verse sa ato ang kanta. I ask you to step forward. Make a decision. The hard decision of following Jesus. You know it's hard. Nga naman, you need to leave a lot of things. Tanawa si gitawag na asawa ni Lot. Tungod sa kalisod, nakalingi siya. Pero igsoon, ayaw naglingi, balik. Ayaw nalingi ang imong mga kagahapon. Ayaw nalingi ang imong daang pagkatao. Ayaw nalingi ang imong mga sala. Ayaw nalingi ang mga daotang mga binuhatan nga imo nang angay biyan.
higalayson, ilansang ang imong mga mata ngadto kang Jesus Christ. Fasten your eyes to Jesus. As we sing verse 1 karon, para niya sa imo make the decision. Come and humble yourself. Brother Perlo, verse 1 please. Just as you are, come to Jesus Christ. Make the decision sa imong kinabuhi. Surrender. And Christ will bless. Lisod kayo. Buhaton. Kabalo ka anong lisod buhaton? Kay ikaw may gabuhat. Jesus Christ is offering you that He will do it for you. He will do it for you. Surrender. Surrender everything to Him. Lord, do it for me, Lord. I can't, but you can. I will believe in you. I will come just as I am. Verse 2, please. Continue to pray and pour out your heart to Jesus. Ayaw na bangil-bangiling. Ayaw na tipira ang imuhang pagampo. Pour it out as we sing the last verse. Pour it out. Lord God, thank you sa imong mensahe, Ginoo. Thank you sa challenge, Lord. I pray that the decisions of these people will become something, Ginoo, ilang barugan by your grace. Provide the strength, provide the wisdom, provide the power. Lord, we need you. We want you to work and to help, Ginoong Diyos. We need you, Lord. Tabang, Ginoo. Tabang, Ginoo. Ikaw ni bahala, Lord. Please, Lord. Help and bless. Help and bless. Father God, thank you, Ginoo, for touching the hearts of your people, helping them to make decisions, Ginoo, in their lives. We decide to follow you, Lord. We can now see ourselves faithful to you, serving you, growing in you, Lord. And we thank you, Lord, because you will help us. People will see Jesus in us by your grace, by your help. Bless these people as they face the trials ilang mga kinabuhi, Ginoo, this week. Uban niya ang mga nagtrabaho, uban niya ang mga nag-eskwela, uban niya ang Ginoo, ang mga nag-struggle, Ginoong Diyos, ang nay mga pagsulay, uban niya sila, Ginoong Diyos. Help them to find way out. And Lord, bring them to the place where you can bless them and you can use them more for your glory. Make them a blessing sa simbahan, Ginoong Diyos. Make them a blessing sa ilang mga family. Make them a blessing sa church, sa community, sa kalibutan. Save souls, Lord, through us. In Jesus' name, Amen. Thank you and God bless you. Kindly shake your hands one with another.